praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaramani Karaba Shakala Ramana Taramana Karamanda Ramana Taramanda. Udaramani Karaba Shakala Ramana Taramana Karamanda Ramani Karamanda Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम उदारमणि खारा वर्षा कला रमण धरमंगल रमण गिर बर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इधर रमणि कारबंगाल रमणि नुरी मेरी मेरी पर बर 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 बंगाल उरबंगाल रमणि कारवर्षा कला रमण धरमंगाल रमण धरमंगाल होली 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 Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bari bara 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 mandala rabani kara mandala rabana mandala. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, जिसका नाम धन्य, जिसका नाम धन्य. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. पूरा बत्तमणि kara वर्षा बरी kara mandala rabani kara mandala rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तुम्हारा हमारा धन्यवाद प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धर्म ज्ञान संभ्रम पाइबा पे जुगे जुगे होइत हमने सुसामर्थ जुगे हालेलुया शबानी काला रवानी दूरे बंदर रवानी खारा बंदर रवानी तुम्हें आमान को प्रति दया करियो प्रभु तुम्हारा अनुग्रह मन को निमंत्रित तुम्हें यथेष्ट करी तुम्हें प्रभु प्रदान करियो हालेलुया हालेलुया क्षेत्र में कामने विनष्ट हुए ना मात्र आदिन मध्य सुजो सरकार में प्राप्त हुई हो प्रभु आमान को दया करो हालेलुया 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 तुम्हारे जो समर्पण करिया पे दया करो सर्वांगण तुम भूलिया पे तुम्हें अनुग्रह करो पूरा बाबा शकालारा बनी कारबंधन जत्न सब तुम्हारा नेशन करिया पे तुम्हें दया करो होली 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 आमध्य सुजो सद्व्यवहार करी भय भंग सामना करा परित्राण साधन क्रिया पे तुम्हें अनुग्रह करो तरवानी कारबंधन रवानी कारबंधन समुदाय जगत तुम्हारा महापरित्राण क्रम सहित समस्त मानव मध्य कारण समस्त परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त होते इच्छा प्रभु इधारावाणी कारवार शकलारावाणी पूरा बंधन जीसु का नाम दया करो दया ग्रामान प्रमंडल सब विशेष दया करो समान को तुम्हारे स्थिर रख प्रभु विश्व स्थावर तुम्हारे सब कार्य लगे दया करो समस्त प्रकार साधारण चातुर रक्षा करो विभिन्न प्रकार समस्या अभाव सुधार रोग दुख शत्रु शत्रु कार्य सब समाज उद्धार करो इधारावाणी खारबंगाल तुम्हारा समर्थ मंडल में सर्वत्र तुम्हें लोकमान प्रति तुम्हें दया करो विशेष कर आम चक्षु प्रसन्न करो आम आश्चर्य विषय देखू आम सत्य ज्ञात हो पार तारावाणी खारबंगाल रवानी खारबंगाल प्रभु जीशुंकर नाम जीशुंकर नाम जीशुंकर नाम दया करो आम दुर्बल प्रभु आम दुर्बल तुम्हारे शक्ति सिद्ध आम पड़े आम उठाओ प्रभु आत्मार तप दवाई दया करो आद्य प्रेम प्रभु स्थिर रहा आओ प्रभु आद्य क्रम सब करने तुम्हें अनुग्रह करो तरवानी कारवार कारबंगाल रवानी खारबंगाल रवानी कारबंगाल जीशुंकर नाम जीशुंकर नाम जीशुंकर नाम दया अमान क्रांतरित पुरुष दिन दिन नूतनीकृत हो मंडली निष्ठा प्राप्त तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशुंकर नाम प्रार्थना
हालेलुया मिलकर जाए भजन प्रभु जी के हालेलुया मिलकर जाए भजन प्रभु जी के ओ राजा उसके जन्म में तू आया हालेलुया राजा उसके जन्म में तू
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Holy, 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 holy. Shabara kara bara 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 bara. Idara mani kara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana ramani kara banda ramani dar banda ramani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kala ramana bara 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 bara. Shabara kala banda ramani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tvara Pitra Amardanya, Tvara Pitra Amardanya, Tvara Pitra Amardanya, Tvara Pitra Amardanya, Tvara Pitra. Shabara Kalara Bari Biri 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 Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Shabara kala ramana dharma dharma.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalara bara 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 bara. Holy, 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 holy. 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabara kalara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Uravat Kramani Karavasya Kararamana Karamana. Shibiri biri 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 bara 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 bara. Uravani Kararamana Dharamanga Dharamana Dharamanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Idaramani Saravasya Kalaramana Saravasya. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Dari chaluka.
गीत संहिता 23 पर्व तार शेष 6 पदरे इटा लिखाई निश्चय मंगल और दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी आम गोटे ओडिया गीत गाइलु सदाप्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब ना से गोटे पदरे आम गाइलु ताहांक मंगल दया मते केबे ही छाड़िब ना जीवन रे मनुष्य मानकर मंगल आ दयार आवश्यक जदि ए दुईटी विषय मिले ताहले आउ किछिर आवश्यक हब ना मंगल जद्वारा आमने जगत रे भलरे आमने बंची पारिबा आमे आमानकर परिवार आमानकर लोक माने अन्न वस्त्र गृह जमी इत्यादि जहाँ आमानकर जगतर आवश्यक एपरी समस्त विषय आउ से आमने प्राप्त हो पारिबा आउ आमानकर किछि आवश्यक रहिबनी कि आमानकर चिंता रहिबना कौन से मनुष्य जगतर अमंगल चाहे नहीं समस्ते मंगल ही चाहती मात्र आम जानू ये जगत में मनुष्य मान अनेक अमंगल घटुची आ विशेषकर आमानकर पाप आमानकर मंगल को दूर कर देउछि जिरिमिया 5 पर्व 25 पद अनुसार तुमानकर पाप सब तुमानकर मंगल निवारण करियोछि बोलिकी जेपरि लेखा अछि तदनुसार आमान प्रति घटी थाए आमान इच्छा कले मध्य आमानकर प्रति मंगल ही पारि न थाए
नचेत प्रभु मनुष्य मान मंगल करने से चाहती तेणु लिखा हो आए सदा प्रभु जो मंगलमय आस्वादन कर देख से अमंगल करते नहीं बर्तमान भी जगतर जो अवस्था मैंने देखुचु आउ से विषय चिंता कले आम निश्चय जापर मनुष्य मान मध्य ईश्वर विषयक भय ना ईश्वर विषयक चिंता ना ईश्वर प्रेम ना समस्ते स्वार्थपर भाव में कार्य करती अनेक अधर्म अपराध रे लिप्त होगी रही अन्याय दुर्नीति सबरे आउ से माने लिप्त अटंती से निमंते ही मनुष्य मानकर प्रति विपद घटुची संकट आसुची ईश्वरंकर क्रोध कोप ढड़ाऊँच आउ ईश्वरंकर विचार मध्य प्रकाश पाउछि आउ तद्वारा मनुष्य मान प्रति दुख घटे अनेक अमंगल आउ समान प्रति घटी थाए मात्र दाऊद यही स्थान रे आ गोटे दृढ़तार सहित से कहते निश्चय मंगल और दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी हो मंगल सहित दया अर्थात गोटे गोटे समय मनुष्य माने समस्या रे पड़ जाती उद्धार कौन सी बाट न थाए आ दया द्वारा से समय से समस्या गुड़ाक विपद संकट उद्धार पाइबा पड़ी थाए जेपरिकी सिंहगर्तरे दानियल को पकई दिहला मात्र प्रभुंकर महादया आउ किपरि भाव में प्रभु कार्य करी तांकर दूत पठे से मुख सिंह मान मुख बंद कर उद्धार कले सेहीपरि भाव में मध्य से तांकर संगे मानू से अग्निकुंड किपरि उद्धार कले आउ नष्ट करी पारला नहीं से अग्नि से दग्ध करी आउ विनाश करी पारला नहीं अनेक समय प्रभु तांकर महादया प्रकाश करिसेंती लोक मान प्रति मिसर रु किपरि भाव में आउ से बाहर करिक आनिले से फारोंकर कबलरू आउ से इस्राएल संतान मानू तांको सेमान प्रति महादया प्रकाश करी सुपसागर विभक्त करिके नेले 40 वर्ष प्रांतर से संभाड़े सेमानकर समस्त आवश्यकता जोगेले आउ सेमानकु स्वर्गरु खाद्य देले धातु पक्षीर मांस देले पथरु पानी सेमानकु पीवा पाई देले एहिपरि भाव में सेमानक प्रति महादया प्रकाश कले विभिन्न समय आमने चिंता कले तामने जानिपारु तेणु मात्र जो माने प्रभुंकर से दया प्राप्त होबार योग्य सेमानक प्रति ही से तांकर से दया प्रकाश करिथांती समस्ते प्रभु को दया पाई पारंती नहीं अनेके प्रार्थना करते सत प्रभुंकर दया पाइबा पाई मात्र ता सेमानकु मिली न थाए किंतु ईश्वरंकर वाक्य रे आउ गोटे कथा लिखा होची जो माने आउ तांकु भय करंती सेमानक प्रति पृथ्वी आकाश मंडल जेमंत उच्च तेमंत तांकर दया महत् बोली लिखा हो जो माने ईश्वर को भय करती समस्त प्रति नुहे तेणु आदि यहीपरि भाव में आम कि विषय आम चिंता आम करूँ ताले किपरि ईश्वर तांकर दया तांकर प्रतिज्ञा अनुसार पृथ्वी आकाश में जेमंत तेमंत ता प्रकाश करथांती तांको भय करिबा लोक माने जो माने तांको प्रेम करती तांको पर निर्भर रखते जो समय समुदाय जगत को परमेश्वर जल प्रलय द्वारा विनाश कले कारण लिखा होची आउ जगत सेतबेले दौरात्म पूर्ण थिला परिपूर्ण थिला तेणु समस्त से विनाश कले मात्र आउ लोट से नोह को तांकर परिवार को किपरि भाव प्रभु रक्षा कले कारण नोह को कहले यह काल रे आंब साक्षात आंबे तुमको धार्मिक देखीछु तेणु तांको पई किपरि योजना से कले आउ से जल प्रलय तो समस्त प्राणी को आउ विनाश कला समस्त आउ प्राणी लुप्त हेले मात्र आउ से परमेश्वर से नोह को गोटे जहाज बनवा निमंते कही किपरि से जहाज भितरे पानी जेते बढ़ुए एपरिक पृथ्वीर समस्त
पर्वत मध्य मग्न होगला उच्च पर्वत सबू आ किछि बाकी रहिला नहीं जेते पानी बढ़ुची समुदाय जगत रे कि भयंकर अवस्था ही गोटे गोटे समय जो बन्या आउ हुए आउ बा सुनामी एसगुड़ा खेले आम देखिपुँ किपरि भाव में से आउ सहरर आउ से अंचल आउ से समुद्र कूल बा जोड़ी बन्या हुए से सब अंचल दृश्य केमिति भयंकर हो जाए तामें देखुचु जो समुदाय जगत रे जल प्रवाहित होउची आउ पुणी ताहा आउ सबकिछि को मग्न कर दउछु उच्च पर्वत सब मध्य से दृश्य केते भयंकर होइथिबो सेथिरु बंचिबार आउ कौनसी उपाय नहीं मात्र नह तांकर परिवार संपूर्ण सुरक्षित हेले पानी जेते बढ़ुଥାଏ ସେମାନେ ଥିବା ସେଇ ଆଉ ଜାହାଜଟା ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଇ ଜଳ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ଜାହାଜଟା ଭାସିକି ସେ ରହିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ परमेश्वर से ସେଥିରୁ ପୁଣି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ जल सुखीगला आउ से आशीर्वाद कले बहुवंश हाँपाई प्रजावंत हाँपाई पृथ्वी की परिपूर्ण करने कहले आउ से केते भल रहिले यहीपरि भाव में ईश्वर तांकर आउ दया को प्रकाश करिथांती आउ जो मैंने आउ भय करती से प्रति तांकर से दया महत पृथ्वी आकाश मंडल जेपरी से प्रकार भाव में उच्चक ताके अन्यथा हम ना तेणु ईश्वर जे मनीषर अंतगण देखते बाह्य रूप देखते ना जदि आम अंतगण सिद्ध देखा प्रभु प्रति द्वितीय वंशावली 16 पर्व 9 पद अनुसार निश्चय आम प्रति से दया प्रकाश करेंगे तांठारे मुखापेक्षा नहीं मात्र जदि प्रभु दृष्टि आम अंतगण सिद्ध देखा न जाए आम जदि योग्य विवेचित न हो आमर अनेक प्रार्थना शुणा जीव नहीं तार उत्तर आमको मिलिब नहीं आउ से दाऊदंकर सदृश आउ आमर जीवन हवा आवश्यक तहिरे से जपरी दृढ़तार सहित कहले निश्चय मंगल और दया मोहर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हम गीत संहिता 23 पर्वर 6 पदर प्रथम अंशरे ये जो कथा से कहते आमान प्रति तद्रूप घटव आउ तांको प्रति निश्चय से मंगल किपरि तांको प्रति मंगल प्रभु प्रकाश कले प्रथम से पितांग गृह थिबा समय मेष मान प्रतिपालन करुले तापरे तांकर अवस्था बदली गला साउल को निकट को तांको अणागला जेहेतु से जड़े बहुत भल वीणावादक थे आउ से वीणा बजेवा समय साउल से मंदात्मा किसी समय चली जाऊला तेणु साउल राजा थे निकट में रही तांकर खाइबा पीवा सबकिछि विषयर परिवर्तन हो जाइथिबो आउ तांकर निश्चय मंगल साधित होला परे परे आमे देखुछु जे किपरि आउ से राजा होछन्ति इस्राएल रो जेतबेले से राजा हेले आउ केउ मंगल विषय तांकर अभाव थिबो जेतेबेले जहाँ इच्छा ताहा से करि पारिथिबे भल खाइबा पीवा पिंधिबा जोड़ा निज पितांग गृह थिबा समय तांको पई नथिला आउ सेपरि विषय मान तांको प्रति हेइथिबो सेमानकर तांको पितांकर सेमाने समस्ते 8 भाई थिले आउ दाऊद सर्व कनिष्ठ तांकर आउ कौनसी भाई मानक प्रति सेपरि हेइ नाही कारण सेमाने इस्राएल राजा हे नांती तांको बड़ भाई माने परमेश्वर सेमानक अग्राही करथिले किंतु दाऊद को प्रभु ग्रहण कले से कनिष्ठ जेतबेले से राजा हेले तांकर अभाव आउ कौन थिबो जहाँ इच्छा से ताहा करि पारिथिबे कौन सी अभाव तांग नथिबो जेपरिकी आउ से कहले सदापुर मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब नाही प्रभु प्रतिपालक हेले एपरि हुए से राजा होउछन्ति से देशर समस्त लोक तांकर सेवा करुछन्ति तांकर अभाव कौन सी प्रकार तांकठारे कौन सी प्रकार अभाव देखा जाई नथिबो एपरि भाव में तांकर जाव जीवन से जेपरि कहले निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हम बंचित पर्यंत जड़े राजा ही रहिले राजप्रासाद रे रहिले तांकर कौन सी अभाव है ना मंगल तांकर पश्चातगामी
ହେଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଲେ ଯୌନ 16 ପର୍ବ 33 ପଦରେ ଆଉ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ମୁଁ ଯହୁତ ଜୟ କରୁଛି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେସବୁରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତମେ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧାର୍ମିକ ହେଉ ବା ଧାର୍ମିକ ହେଉ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ସାଉଲ ରାଜା ସେହି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୟା। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜଣେ ରାଜା ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କେତେ କମ୍, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାତ୍ର ପୁଣି ଦାଉଦ ବି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମରଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କେବେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ, ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ଦୟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯାଇକି ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। এই ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଡେଭିଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲୋକ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବ ଶୁଣେ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତା 55:17 ସେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ବିଲ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବ ଶୁଣିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ, ଆଇ ଗିଭ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରେୟର। ତେଣୁ ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଆପଣ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୁଏତ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେପରିକି ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 1 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖିଛି, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ 6 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଯେପରି ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କି ପଶ୍ଚାତପଦ ଆମ ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଆହୁରି ସେଇ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯିଶାୟା 7 ପର୍ବ 9 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଉ ପଛକେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ। ଧାର୍ମିକତାର ଅନେକ ବିପଦ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତା ବଦଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେସବୁରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଜୀବନ ଦାଉଦଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପର୍ବରେ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ମୁଁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକରେ ଭସଉଛି, ମୁଁ ଖଟ ତିନ୍ତଉଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ରୋଦନ ବିଳାପ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ
ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯେ ସାଉଲ ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦୁଇଥର ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେ, ସେପରି କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆଉ ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସିନା ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତରବର ଭାବରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି କିପରି ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତାପରେ ଏ ଦାଉଦ ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅପରାଇଟନେସ୍, ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ହିତୀୟ ଉରିୟ ଆଉ ସେ ବତ୍ସା ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ବା ପାପ କଲେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ନିଜକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଫେରିଲେ। ଏପରି କୌଣସି ଆଉ କୁକର୍ମ କରି ପାପ କରି ସେଥିରେ ସେ ଲାଗିକି ଆଉ ସେ ରହୁନଥିଲେ, ଅନବରତ ସେପରି କରୁନଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳତା ବଶତଃ ସେ ଭୁଲ କରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ବଦଳି ଗଲେ ପୁନର୍ବାର। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ସାହସିକ ଲୋକ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଉ କିପରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେ ମେଷ ଚରେଇବା ସମୟରେ ଭାଲୁ ସିଂହ ଆସି ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଗଲା ଗଲିଆତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଦାଉଦ ବାହାରିଲେ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସାହସିକ ଲୋକ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଉ ସେଥିପାଇଁ ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ, ତୁମର ଆଉ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାର ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାହସର ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର, ସାହସ ଧରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପରସିଭିୟରାନ୍ସ, ସେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ସେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସେ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦେଶ ବାନ୍ଧ ବାରନ୍ଧକରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଅଳସୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ହେ ଅଳସୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାଠାରୁ ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ପୁଣି କିପରି ଲେଖା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶରେ ଯେ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ସେ କରୁଥିଲେ, ସାଉଲଙ୍କ ଭୟରେ ତ ଦିନ ରାତି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭାବନା ରୋଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଉପବାସ କରିବାରେ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବାରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିକି ସେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିପାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପରସିଭିୟରାନ୍ସ, ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିପରି ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ସେ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସାଉଲ ନିଜେ ମୁଖ ଖୋଲିକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ହେ ଆମ୍ଭପୁତ୍ର ଦାଉଦ,
ତୁମେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ 7ଟି କଥା କହିଲି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ଆଉ କହିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର 6 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ এই দুইটি বিষয় মনুষ্য ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଗତରେ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସଂକଟ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ରବ ଶୁଣିଥିଲି, ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା। ଏବଂ କେତେଥର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପରି ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ସେ ଦାଉଦ ହେଇଛି ଏବଂ ସାଉଲ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ମୋତେ ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଥରକେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତାରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ଦାଉଦ ନିଜେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 7ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରବାଣୀ କାରବର୍ଷ କାଲରବଣ ତାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବଣ ଦରବନ୍ଦାଲ ରବଣୀ ଦାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବର୍ଷ କାଲରବଣ କାରବନ୍ଦାଲ ରବଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ତଳେ ଦୌଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହାର ଅନ୍ତରଣ ତୁମ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଇରତବର୍ଷ କାଲରବଣୀ କାରବନ୍ଦାଲ ରବଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତ ଆଉ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁମର। ପବନ ସମୁଦ୍ର ତୁମର କଥା ମାନନ୍ତି। ଇଦରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷ କାଲରବଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ତୁମର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ଯିବ। ତା ପଛରେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତା ବିଜାତିମାନଙ୍କର କର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପୀମାନଙ୍କର କର୍ମ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାର ଦାଦା ବାବା 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ ବା କିଛି ମାସ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହେବେ। ଏ ଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷ କାଲରବଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଦାଉଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବନ୍ଦାଲ ରବଣୀ ଖାରବା। ତା କଠିନ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମନରୂପ କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ମୋତେ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ 2 ଥର ମୋତେ ଆଉ କୁହାଯିବାର ସେ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ।
आम्भे दाऊद प्रति जे रूप कर तुम्भ प्रति से रूप करवा केते थर स्वप्न मध्य मु देखी मु निजे दाऊद होइछि एवं तुम्हें मोर लुचिबार स्थान बोली ठीक से दाऊदंकर कथा जहाँ गीत संगीतार से कहते मु प्रकाश करुँची मत तुम्हें अनुग्रह कर से प्रभु तुम मनर मत तेले समस्त विषय तुम इच्छा साधन करुले सेपरी चिंताधारा मोठा रही प्रभु तुम इच्छा बुझी कार्य करने किंतु हे तो कौन समय दुर्बल हो जाए तेणु मत साहाय्य कर प्रभु उरा बात्रमाणी खारबंदरमा से मंगल दया पाइबा आशारे नुहे मात्र तुमको संतुष्ट करने को आ प्रभु आ लक्ष्य कारण प्रभुंर कौन संतोषजनक तामान अनुसंधान करने को हम ओ प्रभु से दाऊदों जीवन जो विषय गुड़िक अच्छी ता जहाँ कि उणा रही पूर्ण करने को एवं उत्तम जहाँ सब रही उत्तम विषय ता सब धर रखा साहय कर मत आम को प्रत्येक को दया कर इता रवाणी खार वर्षाकाल रवाणी कारवत्रमाने कारबंदाल रवाणी खारबंदालमा कौन सी विषय आम को चिंता करने को पड़ो ना प्रभु आम को भय करने को पड़ो ना हालेलुया विजात मान को हवा को पड़ो ना खोजी बुलवा को पड़ो ना ये वर्षा कमानिया तरवानी कार मंगल रवानी खारवा शत्रु मान को आम को भय करा पड़ो ना गोटे रास्ता से सात रास्ता से चलीजे हालेलुया हालेलुया हाले कौन सी अभाव को लेकिन आम को चिंतित होगा पड़ो ना कारण प्रभु आ जुवासिंगर मध्य क्षुधा तृक्लेश हम मात्र तुमको भय करिया तुमको अन्वेषण करिया लोकर कौन सी मंगल विषय अभाव हेब ना बाशा कामानिया तारवानी कार बंगाल रवानी कार बंगाल रवा आमान को दया कर प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य आमान को हेतु आम परिवार प्रियजन मान को दया कर से चक्षु प्रसन्न कर से सत्य ज्ञातु से सत्य से मुक्त करू आमानकर प्रभु प्रतिवासी पड़ोसी मान को दया कर आमानकर ग्राम सहर राज्य देशवासी को दया कर इदारवाणी खारबत्रा माने कारवर्षा काल समस्त इस्राएलवासी जगतवासी को तुम्हें दया कर समस्त मानव जाति तुम गोटे परिवार सदृश ईश्वर परिवार सदृश कारण जड़े लोक ठार समस्त उत्पन्न होती प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया इरावत्रमाणी कारवर्षा काल रवाणी खार बंगाल राजा मान राजा प्रभु मान करो प्रभु देव मान कर दो तुम पवित्र नाम धन्यवाद दया करो प्रभु समस्त परित्राण और सत्य संबंध में ज्ञान प्राप्त हो बोली तुम इच्छा ये तुम्हें दया करो सर्वत्र आत्मांतर वृष्टि दियो सत्यवाक्य घोषणा कराओ प्रभु आश्चर्य कर्ममान साधन करो प्रभु तुम लोक मान को सर्व तुम्हें प्रेरण कर तुम्हें कार्य करो प्रभु तुम्हें नीरव ना हो तुम्हें से समस्त करुच आमान ठार भी तुम प्रयोजन अच्छी आमानकर कर्तव्य संबंध में सचेतन होगापी दया कर उरा बाबा शाखा मानिया दाराबा एवं आमान देश में आमानकर राज्य में इलेक्शन सब चली तुम्हें समस्त जानुच प्रभु जहाँ तुम्हें निरूपण कर हम जहाँ तुम्हें निरूपण कर अन्यथा हो पार ना तुम इच्छा मत तुम्हें कार्य कर प्रभु तुम्हें जान तुम लोक मैंने प्रभु ख्रीस्टियान लोक मैंने देश राज्य में प्रभु आम देश राज्य में संख्यालघु अच्छा इधर वर्षा काल रवानी खारबंदाल रवा और विभिन्न समय अनेक प्रकार प्रभु दुख क्लेश इत्यादि सब घटी दंगा सब घटी प्रभु तुम्हें धरी रखीच हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ प्रभु तुम मस्तकर गोटे केश नष्ट हवा नहीं तुम्हें कहीच प्रभु तेणु आम कौन विषय चिंता करार ना तुम इच्छा तुम्हें पूर्ण कर प्रभु उदारवाणी खार बंदनमा तथापि तुम कार्य जपरी बढ़ तुम राज्य जपरी वृद्धि हम एपरी लोक मान तुम इच्छा अनुसार आउ तुम्हें दायित्व प्रदान करी आओ प्रभु से कार्य करने आओ तुम्हें से दया कर हालेलुया हालेलुया उरा बात्रमाणी खारबंदाल रवाणी खारबंदाल केवल आम देश राज्य में नुहे सर्वत्र घटुची प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त विषय तुम्हें जानुच जीशुक नाम दया कर समस्त विषय तुम्हें नियंत्रण करुच प्रभु तुम इच्छा तुम्हें पूर्ण कर आम को प्रत्येक को दया कर ए वाक्यर केवल श्रोता न हो तोर कर्मकारी होगापी तुम्हें आम को साहाय्य कर तहरे आम प्रकृतर मंगल हम तो प्रभु आम प्रति दया प्रकाश हो जीवन जाए बंची पर्यंत आम कौन से अभाव होना इरावत्रमाणी कारवर्षा काल रवा इरावत्रमाणी कारबंदाल रवाणी खारबंदाल रवा धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम आम मंडली समूह को दया कर प्रभु विभिन्न समस्या रोग व्याधि प्रत्येक तुम्हें उद्धार कर से रूपी प्रति विशेष भाव में कृपा कर तुम रक्त मुद्रांकित कर अभिषेक हेतु ज्वाले विनष्ट ताको दया करी प्रभु तार सर्पण आत्मा सुस्थ सबल सुस्थिर कर तुम्हें रक्षा कर प्रभु हालेलुया एपरी मंडली समूह प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर तुम कंटाविध पाद को प्रणाम और चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन।
ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଁ